Hello guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Naway masuportahan nyo po ang aking YouTube channels na Tanayan Sporty Videos natin guys. Ito guys, labas lang ako saglit guys. Titingnan ko lang guys yung bagong gawa kanina guys na pinuntrahan ng kulay blue. Yung mga lalagyan. Ang guys medyo ulan lang guys. Ayan sa labas. Guys. Guys, oh. What the dog do? Tura guys. Ayan, kulay blue. Nandiyan si Toto? Wala. Wala. Ayan, ang bagong pintura yan guys. Hindi lang yan guys. Gago! Guys, oh. Hindi pa ito tapos guys. Isa pa lang nagagawa guys. Isa pa lang nagagawa guys. Ayan. Di ba tapos yan guys? Di pa. Di ba tapos yan? Di tapos yan. Hey dog, get some ice cream? Kulay blue yan guys. Wow. Kailangan ng mga ano yan guys. Mga ginagawa ng guys. Ayan. Kulay blue yan. Magandang kulay guys. So, Sana guys, bilas-bilas pa kasi na ano. Bagong pintura guys. Guys, meron pa isa dito guys. Guys, oh. Ayan, mga pintura guys, mga pinturan guys. Ayan. Guys. Guys, tilang yung guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Guys. Ano, bagong gawa rin guys, oh. Bagong pintura rin yan guys. Ayan, oh. Wow guys, ha. Ayan guys. Oh, medyo ano pa guys, hindi pa masyado tuyo ang pagkapintura niya guys, oh. Ayan. Pabilit lang guys, taga ng mga anik-anik guys. Ayan. Guys, oh. Ayan. Medyo, ayan guys. Medyo ano pa, basa-basa pa guys. Ayan. Medyo basa-basa pa guys. Ayan. Ganda yan guys. Ano? Ganda-ganda yan guys na gawang cabinet guys para sa mga ilalagay guys. Pero ayan guys, cabinet guys. Oh no! Pintura pa na guys. Ano, basa-basa pa guys. Ayan, oh, basa-basa pa. Ang galing, ang galing. Basa-basa pa yan guys. Ayan guys, pinto guys. Ayan, oh, pinto. Bagong pintura ng pinto guys. Ayan, pinto. What? Pintura rin. What guys? Ito guys, bagong kabiting guys na ano guys, na tiles. Ayan guys. Ayan, oh. Ayan guys. Bagong kabit na tiles yan guys. Ito guys, hindi pa tapos guys. Ayan, hindi pa tapos yan. Hindi pa nagagawa. Sana all. Sunod na araw yan guys. Gagawin na ulit yan. Ayan. Ayan guys. Ito guys. Oh. Medyo ano lang guys sa labas guys kasi maulan-ulan guys. Ayan. Ulan guys. Dahil mga sakyan guys. Ayan. Stop it. Ano. Get some help. Tinig ko lang guys yung mga ginawa kanina guys. Guys, patuloy ko na po guys. Ayan. Sana nagustuhan nyo po guys ang aking video guys na i-upload ngayon guys. Thank you for watching guys and God bless you all.